नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। करीमगंज जिले के भाजपा कार्यालय में भाजपा सभापति सुब्रत भट्टाचार्य के उद्योग से एससी मोर्चा के सभानेत्री मून स्वर्णकार को दिया गया संबर्धना। उन्नयन की दिशा दिए जाने के क्षेत्र में सहयोग किए जाने का किया गया अपील। दुष्कृति के हमले के बाद मॉरिटल कॉलेज के छात्री नंदिता सैकिया की मौत होने पर पूरे राज्य में देखी जा रही है क्षोभ की स्थिति। एआईडीएसओ छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने न्यायिक विचार का मांग करते हुए किया विक्षोभ प्रदर्शन। कछार जिला यादव युवा महासभा के कार्यकर्ताओं द्वारा कई दफा मांगों को लेकर प्रधानमंत्री के उद्देश्य में दिया गया स्मारक लिपि, जल्द से जल्द मांगों की आपूर्ति का किया गया अपील। लखीमपुर के टेंट हाउस ओनर्स एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं द्वारा कई दफा मांगों को लेकर विधायक कौशिक राय के जरिए मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा को दिया गया स्मारक लिपि, जल्द से जल्द सहयोगिता प्रदान किए जाने का किया गया अपील। करीमगंज जिले के रामकृष्ण नगर, किशोरीपुर व रंगपुर बाजार क्षेत्र में विधायक विजय मालाकार को दिया गया संबर्धना। सभी स्तर के लोगों के सहयोग में दिन रात सहयोगिता बरकरार रखे जाने का विधायक ने दिया आश्वासन। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। राज्य के एससी मोर्चा के सभानेत्री पद पर मून स्वर्णकार को दायित्व प्रदान किए जाने के बाद पूरे राज्य के विभिन्न क्षेत्र में लोगों के बीच खुशी की माहौल देखने को मिल रही है। करीमगंज जिले के रामकृष्ण नगर क्षेत्र में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। सूत्रों के अनुसार करीमगंज जिले के जिला भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से मून स्वर्णकार को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। करीमगंज जिले के महिलाओं को लंबे अरसे के बाद उच्च स्तरीय स्थान राज्य सरकार द्वारा दिए जाने पर महिलाओं में खुशी की माहौल है। इस दिन जिला भाजपा कार्यालय में भाजपा के सभापति सुब्रत भट्टाचार्य के उद्योग से एससी मोर्चा के सभानेत्री पद पर आसीन हुए मून स्वर्णकार को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस दिन उन्हें मोमेंटो प्रशंसा पत्र व दूसरे उत्तरीय प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में जिला युवा मोर्चा के सभापति अमित पाल तथा दूसरे कई कार्यकर्तागण मौजूद थे। इस दिन के कार्यक्रम में विधायक मिशन रंजन दास, पथारखंड के विधायक कृष्णेंदु पाल, जिला नगर उन्नयन परिषद के चेयरमैन देवव्रत शाह, एससी बोर्ड के चेयरमैन कृष्ण दास, राज्य सदस्य अमरेश राय व दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। एससी मोर्चा तरफ থেকে পুরো জেলা কমিটির তরফ থেকে দিদিকে মন্ত্রীকে এখন সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হচ্ছে। আপনারা সবাই করতালির মাধ্যমে উৎসাহিত করুন। ভারত মাতা কি জয়, ভারত মাতা কি জয়, ভারত মাতা কি জয়। ভারতীয় জনতা পার্টি জিন্দাবাদ, ভারতীয় জনতা পার্টি জিন্দাবাদ। আমার সবার धेमाजी क्षेत्र के मॉरिटल कॉलेज के छात्रा नंदिता सैकिया को राजमार्ग में दिन दहाड़े हमला किया गया और इसके चलते उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। लगातार 5 दिन चिकित्सा के बाद आखिरकार नंदिता सैकिया ने दम तोड़ दिया। इसी हत्याकांड के विरोध में ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन, ऑल इंडिया डीएसओ, ऑल इंडिया डीवाईओ के उद्योग से राज्यव्यापी प्रतिवाद कार्यसूची पालन किया गया। संगठन के कार्यकर्ताओं ने कछार जिला कमेटी के उद्योग से शेजर के खुदराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे प्रतिवादी छात्र, युवक तथा महिलाओं द्वारा विक्षोभ कार्यक्रम को अंजाम दिया गया। साथ ही धेमाजी जिले के मॉरिटल कॉलेज के छात्रा नंदिता सैकिया के हत्याकारियों को जल्द से जल्द फांसी प्रदान करना, पूरे वारदात का सुचारू रूप से जांच करना, फास्ट ट्रैक कोर्ट में विचार कार्य न्यायिक तौर पे जल्द से जल्द संपन्न करना, नंदिता सैकिया के परिवार को सरकारी सहयोग प्रदान करना सहित छात्र छात्रा व महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना व कई मांगों को लेकर कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी किया। राज्य व केंद्र सरकार की गतिविधियों पर कई आरोप प्रत्यारोप भी दागे गए। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए संगठन के कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा भी किया।
হিন্দুকে হত্যার সাথে জড়িতদের ফাঁসি প্রদান করতে হবে। অবিলম্বে বন্দিতা শইকীয়ার হত্যার সাথে জড়িতদের ফাঁসি প্রদান করতে হবে। নইলে আমাদের আন্দোলন চলবে ইনকলাব জিন্দাবাদ। নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে। অবিলম্বে বন্দিতা শইকীয়া হত্যার সাথে ইনকলাব জিন্দাবাদ। ইনকলাব জিন্দাবাদ। আপনারা শুনেছেন মরিডাল কলেজে এই নন্দিতা শইকীয়ার মৃত্যুর ঘটনা একটা ন্যাক্কারজনক ঘটনা। এই ঘটনায় শুধু তাকে রেপ করা হয়নি, তাকে হত্যা করা হয়েছে বলবো। কারণ দেখুন, একের পর এক ঘটনা ঘটে যাচ্ছে ওটা আসামে, ওটা দেশের সাথে। আসাম তথা শিলচরও তার থেকে কোনো বিচ্ছিন্ন নয়। এই রংপুরে কি ঘটে গেল, এই অমুক জায়গায় কি ঘটে গেল, তমুক জায়গায় কি ঘটে গেল, প্রতিটা দিন প্রতিনিয়ত এই রেপ কাণ্ড চলছে। তাতে আমরা যা লক্ষ্য করতে পারছি সেটা হচ্ছে যে সরকারের উদাসীনতা। তাকে গ্রেপ্তার করাই বড় কথা নয়। আমরা বহু আগে থেকেই এআইএমএসএস অর্থাৎ অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে আমরা সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে একটি দাবি তুলেছিলাম যে রেপারদের যে রেপ করবে তাকে সাথে সাথে ধরে নিয়ে কোনো বিচার চলে না। এখানে সে দোষী, সে যে দোষ করেছে সে দোষের কোনো মাপ হয় না, যে বিচার হবে তারপরে তার শাস্তি হবে এটার অপেক্ষা চলে না, সাথে সাথে নিয়ে তাকে ফাঁসি দেওয়া উচিত। কিন্তু বন্ধুগণ, একটাও দৃষ্টান্ত আমরা এরকম দেখতে পাচ্ছি না সরকারের পক্ষ থেকে। যদি সরকার এই ধরনের পদক্ষেপ না নেয় তাহলে কখনোই এই সমস্ত অঘটন অনবরত ঘটে যাচ্ছে আর ঘটে যাবেও, এটাকে কোনো অবস্থায় কন্ট্রোল করা সম্ভব নয়। তাই আমরা দাবি তুলছি যে সাথে সাথে রেপের ঘটনার দোষী সাথে সাথে সাব্যস্ত যদি হয়ে যায় সে দোষী, সাথে সাথে তাকে ফাঁসি দেওয়া হোক, এটা আমাদের দাবি। যদি তাকে ফাঁসি দেওয়া না হয় তাহলে আমাদের আন্দোলন চলছে এবং চলবে। আমরা অল ইন্ডিয়া ডিএসও, অল ইন্ডিয়া ডিওয়াইও এবং অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে এই যে দেশে প্রতিদিন প্রায় আমরা বলতে গেলে নারী নির্যাতন ধর্ষণ হচ্ছে। ধর্ষণ শুধু হচ্ছে না, তাকে মারা হচ্ছে, নৃশংসভাবে হত্যা করা হচ্ছে। এই নৃশংস হত্যা ধর্ষণের বিরুদ্ধে আমাদের সবাইকে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। আমরা দাবি করব সরকারের কাছে, এই ধর্ষণ এমনি হচ্ছে না, মদের ড্রাগসের অবাধ প্রচলনের ফলে মানুষের নীতি নৈতিকতা মূল্যবোধ হারিয়ে যাচ্ছে এবং দর্শনে রূপান্তরিত হচ্ছে। আমরা যারা গ্রামাঞ্চলে থাকি তারা দেখতে পাই গ্রামের রাস্তায় রাস্তায় গ্রুপ হয়ে বসে মদ খাচ্ছে, নারীরা সন্ধ্যার পর রাস্তায় বেরোতে পারছে না। এরকম পরিস্থিতির কারণেই আজ এই ধর্ষণ ঘটনা ঘটছে। দামিনীর থেকে শুরু করে আজকের এই নন্দিতা শইকীয়া পর্যন্ত এরা প্রতিদিন মানুষকে হত্যা করছেন এই ধর্ষণকারীরা, কিন্তু সরকার নির্বিকার। আমরা সরকারের কাছে দাবি করব আমাদের এই মদের ড্রাগসের অশ্লীল যৌনতার প্রচার বন্ধ করতে হবে, না হলে এই ধর্ষণ চলবেই। আমরা এই ধর্ষণকে প্রতিহত করতে গেলে মদ ড্রাগ জুয়া সব কিছু বন্ধ করতে হবে। উন্নত নীতি নৈতিকতার আধারে যুব আন্দোলন, মহিলা আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে, নাহলে এই ধর্ষণ আটকানো যাবে না। সরকারকে বাধ্য করতে হবে এই নৃশংস হত্যা, নৃশংস ধর্ষণের বিরুদ্ধে। আমরা ধর্ষণকারীদের মৃত্যুদণ্ড দাবি করছি, ফাঁসি দাবি করছি সরকারের কাছে। অবিলম্বে এই ধর্ষণ কাণ্ডে জড়িত যারা তাদেরকে বিচার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি অর্থাৎ মৃত্যুদণ্ড, ফাঁসি প্রদান করা হোক, এই দাবি করছি সরকারের কাছে। অবিলম্বে
নন্দিতা শইকিয়ার হত্যার जाति गोष्ठी के आधार पर जनगणना कार्य को समर्थन किया है कछार जिला यादव युवा महासभा के कार्यकर्ताओं ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्देश्य से एक स्मारक लिपि भी इस संदर्भ में भेजा गया है। बृहस्पतिवार को जिला उपायुक्त के जरिए एक स्मारक लिपि प्रदान किया गया। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि 2018 साल में पार्लियामेंट में ओबीसी के लिए जो बिल प्रणयन किया गया था, इसके प्रति समर्थन व्यक्त करते हुए यादव संप्रदाय सहयोग में जुटा हुआ है। भारतवर्ष में करीब 22 करोड़ यादव समुदाय के लोग रहते हैं और जाति के आधार पर जनगणना को वे लोग समर्थन करते हैं। इस दिन के स्मारक लिपि प्रदान कार्यक्रम में पाप्पू यादव, भोलानाथ यादव, देवू सिंह, मुन्ना ग्वाला, राजकुमार यादव, बधू से कई वरिष्ठ हस्तीगण मौजूद थे। माननीय श्री नरेंद्र मोदी देशेर माननीय प्रधानमंत्री काछार जिला युवा यादव महासभार माध्यमे ডিসি माध्यमे देशेर प्रधानमंत्री কাছে একটা জ্ঞাপন আমরা यादव महासभाর থেকে আমরা আজকে একটা মেমোরেন্ডাম দিয়েছি। এই মেমোরেন্ডাম মেন উদ্দেশ্য হলো ওবিসি সমুদায় যারা লোক আছেন, বিশেষ করে ওবিসি সমুদায়ের লোক আছেন, 2018-তে পার্লামেন্টে একটা আইন পাস হয়েছিল। এই আইন পাস জাতিগত গণনা, যেহেতু यादव জাতি পুরো ভারতবর্ষে 22 করোড় यादव জাতি, আমরা यादव সমুদায়ের লোক আমরা আছি ভারতবর্ষে। এই 2018 ভিত্তিতে যে পার্লামেন্টে যে জিনিসটা পাস হয়েছিল, এটাকে নিয়ে আমরা আজকে দেশের প্রধানমন্ত্রীকে আমরা অনুরোধ করছি যে জাতিগত জনগণনা হোক। ওবিসি যত সমুদায়ের লোক আছি, কথা হইল একটি, যাহা জিসকি হিসেদারি হুয়া উসকি ভাগিদারি। এই কথা আজকে আপনারা কিছুদিন আগে দেখেছেন যে আমাদের বিহার সব রাজনৈতিক দল একসাথ হয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। সবাই মাং করছেন, সব রাজনৈতিক দলেরই মাং করছেন, ওবিসি সমুদায় যত রাজনৈতিক দল আছেন বা যত নেতা মন্ত্রীরা আছেন, যে জাতিগত গণনাটা হোক। যেহেতু 2018 ইংরেজিতে এটা অল টোটাল পার্লামেন্টে पारित হয়েছিল, এটা আমাদের দাবি, বিশেষ দাবি। আমরা लखीमपुर क्षेत्र में अनुमंडल टेंट हाउस ओनर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने क्षेत्र के विधायक कौशिक राय के साथ मुलाकात कर एक स्मारक लिपि प्रदान किया। पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी के लिए लगे लॉकडाउन के कारण टेंट हाउस के व्यापारियों को भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। बैंक का कर्ज, गोदाम का किराया, दुकान का किराया और शादी के भवन का किराया हजारों रुपए बकाया पड़ा हुआ है। कारोबार पूरी तरह ठप होने पर आर्थिक स्थिति की हालत नाजुक हो गई है, जिसके चलते उन्हें परिवार प्रतिपालन में गहरा प्रभाव का सामना करना पड़ रहा है। आजकल अपना परिवार चलना भी एक मुश्किल कार्य बन गया है। कई लोगों को टेंट हाउस का कारोबार बंद करते हुए भी देखा गया है। आर्थिक मदद की मांग को लेकर लखीमपुर के विधायक कौशिक राय के समक्ष एक स्मारक लिपि संस्थान कार्यकर्ताओं ने सौंपा। विधायक कौशिक राय ने मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा से बातचीत कर प्रतिनिधिमंडल को हर प्रकार की सहयोगिता प्रदान किए जाने का आश्वासन दिया तथा मुख्यमंत्री के साथ इस संदर्भ में चर्चा कर सहयोगिता किए जाने का उम्मीद भी जताया। इस दिन के कार्यक्रम में विधायक कौशिक राय ने कार्यकर्ताओं को कई आश्वासन भी दिए। गौरतलब है कि इस दिन टेंट हाउस एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं की ओर से अध्यक्ष पुलक दास, सह अध्यक्ष अमित दास, सचिव तपन देव, सचिव नवेंदु राय, अजीत देव, पिंटू सेन, विवेकानंद पाल, जगदीश ग्वाला, विमल चाषा, सुशांत कुमार पाल व दूसरे कई कार्यकर्तागण मौजूद थे। गौरतलब है कि पिछले कई वर्षों से टेंट हाउस ओनर्स एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनके सामानों की कीमतों में बढ़ोतरी तो नहीं की गई है, लेकिन राज्य व केंद्र सरकार हर एक क्षेत्र में टेंट हाउस के व्यापार से जुड़े सामग्रियों की कीमतों में बढ़ोतरी किया है, जिसके चलते उन्हें परेशानी के दौर से इन दिनों गुजरना पड़ रहा है। যাবৎ আমরা ভীষণ কষ্টে দিন যাপন করতেছি। আমরা টেন্ট হাউসের ব্যবসাটা খুব শোচনীয় অবস্থা।
তাই আমরা সরকারের কাছে আমরা গত মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালের আমলেও আমরা একটা স্মারকলিপি দিয়েছিলাম বিধায়ক আমাদের লক্ষ্মীপুরের যিনি ছিলেন রাজদীপ গোয়ালার মহাশয়ের নিকট, এবং কোনো আমরা না পাওয়া সুরাহা না পাওয়ায় আজ আমরা পুনরায় আবার সেই লকডাউনের ইয়েতে আমরা মানে ভীষণভাবে দুর্যোগ অবস্থায় আমরা দিন যাপন করি। এবং তার সঙ্গে আমাদের যে ঘর ভাড়া বা গুদাম ভাড়া বা আমাদের অনেক স্টাফ যারা লেবাররাও ক্ষতিগ্রস্ত, সঙ্গে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্ত, দ্যাট মিনস লেবাররাও ক্ষতিগ্রস্ত। যার দরুন আমরা সরকারের কাছে এটাই আমরা দাবি জানাই যে যাতে আমাদের এই টেন্ট হাউস কিছু যদি আর্থিক সাহায্য সরকারের তরফ থেকে দেওয়া হয় আমরা বড় উপকৃত হব। এই হিসাবে আমরা আজকে লক্ষ্মীপুরের বিধায়ক মাননীয় কৌশিক রায় মহাশয়ের কাছে আমরা একটি স্মারকপত্র দিলাম, যাতে এটা সরকারের গৌণগোচর হয়, এবং আমরা আশাবাদী যে হয়তো আমরা কিছু সাহায্য পেতে পারি। বিগত 2 বছর থেকে আমাদের টেন্ট হাউস ব্যবসায়ীদের মাথায় হাত। আমরা পরিবারকে নিয়ে প্রায় রাস্তায় বসেছি। তো তার কারণে আজ লক্ষ্মীপুর টেন্ট হাউস ওনার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আমাদের লক্ষ্মীপুরের বিধায়ক মাননীয় কৌশিক রায় মহাশয়কে এক স্মারকপত্র প্রেরণ করি। আমরা আশাবাদী যে সরকার আমাদের টেন্ট হাউস ব্যবসায়ীদেরকে দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন, এবং মাননীয় বিধায়ক মহোদয় আমাদের আশ্বস্ত করেছেন যে উনি যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন এবং সরকারের কাছে আমাদের এই স্মারকলিপিটি তুলে ধরবেন। ধন্যবাদ। টেন্ট হাউসের সহসভাপতি হিসাবে আপনার এক দুইটা কথা হবে। আমি আর কি বলবো, আমরা তো সবই দেখতেছে যে পরিস্থিতিতে চলে, এই পরিস্থিতিতে চলতে গেলে তো উপায় নাই। আগামীতে কী হইব আরও জানা নাই। এখন দেখা যাক মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহোদয় কী আমাদের বিবেচনা করেন। যেভাবে ঘর ভাড়া, গুদাম ভাড়া, তারপরে স্টাফ খরচ সব কিছু চালাইতে হইতেছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে কোনো ইনকামই নাই। এখন যদি মুখ্যমন্ত্রী কোনো সাহায্য না করে একটা, তাহলে আমাদের চলাই কষ্ট। বা এত সব স্টাফ চলতেছে, স্টাফেরও পরিবার চলতো, একটা টেন্ট হাউসের সঙ্গে বেশ কয়টা ফ্যামিলি যুক্ত, এটা নিয়েই সমস্যা। करीमगंज जिले के रामकिशनगढ़ इलाके के किशोरीपुर व रंगपुर बाजार क्षेत्र में विधायक विजय मालाकार को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। चेरागी जीपी के कार्यकर्ताओं को उद्योग से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के चलते लोगों में उत्साह के माहौल देखने को मिली। दूसरे बार के लिए विधायक निर्वाचित होने पर कई क्षेत्र में उन्हें बड़े पैमाने पर संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया जा रहा है। इस दिन किशोरीपुर दुर्गा मंडप में तथा रंगपुर बाजार क्षेत्र में संबर्धना कार्यक्रम में कई जाने माने लोग उत्साह के साथ मौजूद रहकर कार्यक्रम को सफलतापूर्वक समापन किया। चिरागी बाजार की ओर से विधायक विजय मालाकार को फूल की तोड़ा व उत्तरीय प्रदान कर सम्मानित किया गया। जीपी की ओर से शाम 5 बजे रंगपुर बाजार प्रांगण क्षेत्र में इलाके के लोगों की उपस्थिति में उन्हें संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान हर एक क्षेत्र में पहले चरण में भारत माता की प्रतिकृति में पुष्पार्घ व प्रदीप प्रज्वलन कर माल्यार्पण किया गया। राताबाड़ी के कर्मतत्पर विधायक विजय मालाकार के सहयोग में दिन सभी स्तर के लोगों को सहयोग किए जाने का अपील भी किया गया। जिला एससी मोर्चा के सभापति दिव्येंदु नाथ दास, ओबीसी मोर्चा के सभापति गोपी मोहन नाथ, दुर्लभचोड़ा बीजेपी मंडल के सभापति जितेंद्र लाल राय, जीपी सभापति बाबली दास तथा दूसरे वरिष्ठ कार्यकर्तागण भी इस दिन के कार्यक्रम में मौजूद थे। গরিব মেহনতি মানুষের জন্য এবং বিশেষ করে এই যে বর্তমান সরকার একটা ব্যবস্থা নিচ্ছে, সেই ব্যবস্থাটা হচ্ছে যারা চুরা কারবারি, যারা গাঁজা আফিং মদের ব্যবসা করে, যারা 2 নম্বরি ব্যবসা করে, তাদের বিরুদ্ধে একটা অভিযান চলছে। আপনারা রেডিও, টিভি, দূরদর্শনের মাধ্যমে শুনছেন। তো আমাদের সরকার শপথ নিয়েছে
আপনি আপ শুরু হয়ে যাবে, রাস্তাঘাট পাকা হবে, কারেন্টের ব্যবস্থা। এই চেরাগি টিপিতে 70% লোকের ঘরে কারেন্ট চলে গেছে, 30% এর ঘরে কারেন্টের বাকি আছে। আমি আপনাদেরকে বলে যাচ্ছি 7 থেকে 8 মাস 1 বছরের ভিতরে একটাও বাসা বাকি থাকবে না, সবের বাসায় কারেন্টের এই আসাম গভর্নমেন্টের অনেক নেতা মন্ত্রী যখন এই ইলেকশন ডিক্লেয়ার হয় গাল ভরা প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান। তার মধ্যে একজন সিদ্দিক আহমেদ, একজন গৌতম রায় এবং অজিত সিং মহাশয়, 3 সম্প্রদায়ের 3 জন। নেই, আপনাদেরকে মিথ্যা কথা বলে যাব। আমি আপনাদেরকে বলে যাচ্ছি 1 বছরের ভিতরে একটাও বাসা বাকি থাকবে না, সবের বাসায় কারেন্টের ব্যবস্থা করে দেব। যে 1, 2টা 4টা বাসা বাকি থাকবে, আমাদের যারা ওয়ার্ড মেম্বার আছেন, জিপি প্রেসিডেন্ট আছেন, বুথ প্রেসিডেন্ট আছেন, শক্তি কেন্দ্র প্রমুখ আছেন, আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব যে যে জায়গায় আমাদের কারেন্টের কাজ, কারেন্ট স্যাংশন হয়েছে, মাসখানিকের ভিতরে টেন্ডার হবে, যে যে জায়গায় কারেন্টের কাজ বাকি থেকে যাবে, 1 ঘর 2 ঘর, অনেক সময় কন্ট্রাক্টররা বদমাশি করে, আপনারা যারা পার্টির মানুষ আছেন এই কন্ট্রাক্টরকে ধরবেন। জানতেন না, তারপরেও আপনারা ভোট দিয়ে আমাকে বিধায়ক বানিয়েছেন এবং 2019-এ বিধায়ক হওয়ার পরে 16 মাস কাজ করার সুবিধা পেয়েছিলাম। 16 মাসের মধ্যে বিধায়ক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 4-5 মাস ভালো করে কাজ করতে পেরেছি। তারপরে আমাদের এই করোনায় লকডাউনে প্রায় 14-15 মাস চলে যায়। তারপরেও এই 16-17 মাস আপনাদের সঙ্গে থাকা চেষ্টা করেছি, আপদে বিপদে পাশে থাকার চেষ্টা করেছি। তার পরবর্তীতে আপনারা 2021-এ 2 হাত ভরে আপনারা আবার আমাকে আশীর্বাদ করে যখন কংগ্রেস সরকার ছিল, বিজেপি সরকার আসার আগে আপনারা চিন্তা করে দেখবেন এই সন্ধ্যার সময় এই জায়গায় মিটিং করার মতন কোনো ব্যবস্থা ছিল? সন্ধ্যার সময় এই অঞ্চলে আমাদের ব্যবস্থা ছিল না। আজকের দিনে এই অঞ্চলে রাত্রে 9টা-10টার সময় আপনারা ঘোরাঘুরি করতে পারেন, কোনো ধরনের সমস্যা হয় হয়েছিলেন। উনি 2019 সালে উনি আবার সাংসদ হয়ে গেছিলেন এবং তার কারণে এখানে আবার উপনির্বাচন হয়েছিল এবং সেই উপনির্বাচনে আমরা একজন কর্মবীর বিধায়ক পেয়েছি, বিজয় মালাকার। আপনারা সবাই ওনার নাম জানেন। 2019 সালে ওনাকে নির্বাচিত করা হয়েছিল এবং এই মাত্র 15-16 মাসের জন্য নির্বাচিত হয়ে উনি রাতাবাড়ি অঞ্চল বিনিময়ে বিগত 70 বছর আপনারা প্রবঞ্চনার শিকার হয়েছেন। তারপরও আপনারা গভর্নমেন্টকে ফিরাবার জন্য আপনারা লোকসভা নির্বাচনে আপনারা ভোট বয়কট করেছিলেন, সেটাও আপনাদের সঠিক সিদ্ধান্ত। তারপরও আপনারা নিম্নতম সহানুভূতি। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসে, ছোট বড় যে বাড়ি দেওয়াল সব সহ্য করবে, দৃঢ় বছর বছর চলবে। বরাক ভ্যালি নতুন পরিচয়, দৃঢ়তা আরেক নাম ভ্যালি সিমেন্ট। ভ্যালি স্ট্রং, वेरी स्ट्रॉन्ग। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोजकानी टी स्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही नजारा, हमने पूरा चाय का बगान देखा।
हम पूरा दिन बगानों में घूमते रहे। का गिरना, पानी की बूंद गिरते ही मिट्टी की वो खुशबू, आह। मैंने फट से गर्मा गर्म चाय बनाई और उसे पिलाया। या हो सर्दी, बस एक कप रोज कैंडी थी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में विश्व हिंदू परिषद के भूतपूर्व सहसभापति दीपेंदु भट्टाचार्य की स्मृति चारण सभा हैलाकांदी क्षेत्र में आयोजित किया गया। हिंदू परिषद जिला कमेटी के भूतपूर्व सभापति तथा प्रांत सहसभापति दीपेंदु भट्टाचार्य की स्मृति चारण सभा में इस दिन उनकी प्रतिमूर्ति पर श्रद्धांजलि अर्पण किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में जिला परिषद के कार्यकर्ता मनोज कांति दास, मातृशक्ति प्रमुख श्रीमती संपा आचार्य व दूसरे कार्यकर्ताओं ने उनके जीवनादर्श तथा कर्मनिष्ठा के विभिन्न पहलुओं को लेकर आलोकपात किया। उनका कहना था कि एक तरफ जहां वे संस्कृति कर्मी, नाट्यकर्मी थे, तो वहीं दूसरी ओर आम जनता की सेवा में अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया था। इस दिन के स्मृतिचारण सभा में कई वक्ताओं ने उनके जीवनादर्श पर भी आलोकपात किए। इस दिन के सभा में निरूपम देव, मनोज कांति दास, मृगेन देव, समरेश दास, रथिन्द्र दास व दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। সংঘের সাথে ওনার সম্পর্ক বিশেষ ভালো ছিল। প্রত্যেকটি সংগঠনের সাথে ওনার সম্পর্ক ভালো ছিল। সব সময় হাসি মুখে কথা বলতেন আর সংগঠনের জন্য ওনার সব সময় প্রাণ নিবেদিত ছিল। তো ওনার মৃত্যু সংবাদ শুনে নিজে অনেক ওই দিন খুব গভীর মর্মাহত হয়েছি, ওই দিন আসতে পারিনি। তো আমি ভাবলাম ঠিক আছে, আজকের দিনে আমি বাকি সবাইকে বলেছি বাবা বাকি शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में कोविड संक्रमण के चलते 26 अगस्त को किसी भी मरीज की मौत होने की जानकारी नहीं मिली है। सूत्र के अनुसार शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में 27 मरीज एक्टिव पाए गए हैं। वेंटिलेटर सपोर्ट में 2 मरीजों का इलाज चल रहा है। ऑक्सीजन के सहारे 23 लोग जी रहे हैं और किसी भी व्यक्ति की मौत होने की जानकारी नहीं मिली है। इस संदर्भ में विस्तारित जानकारी देते हुए डॉक्टर भास्कर गुप्त ने विस्तारित तथ्य भी उजागर किए। শিলচর মেডিকেল কলেজের কোভিড সংক্রান্ত আজকের আপডেট। আজ বিকেল 5টার সময় 27 জন পেশেন্ট শিলচর মেডিকেল কলেজে অ্যাক্টিভ অবস্থায় আছেন। ভেন্টিলেটর সাপোর্টে 2 জন পেশেন্ট আছেন এবং অক্সিজেন সাপোর্টে 23 জন পেশেন্ট আছেন। র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট গত 24 ঘন্টায় 2টি স্যাম্পল পজিটিভ এসেছে এবং আরটি-পিসিআর 4টি স্যাম্পল পজিটিভ এসেছে। করোনা উপসর্গ নিয়ে গত 24 ঘন্টায় 4 জন পেশেন্ট শিলচর মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছেন এবং 3 জন পেশেন্ট ডিসচার্জ হয়ে গেছেন। করোনা নিয়ে গত 24 ঘন্টায় শিলচর মেডিকেল কলেজে কোনো রোগীর মৃত্যু হয়নি। करीमगंज जिले में हाल हकीकत पूरी तरह बेहाल होने पर लोगों में नाराजगी का माहौल बन रहा है। कई क्षेत्र में जन्मदात्री महिला तथा दूसरे मरीजों को जमीन पर ही लौटकर वक्त गुजारना पड़ रहा है। सूत्र के अनुसार इस क्षेत्र में कोई बिस्तर नहीं है। लगातार आर्थिक अनुमोदन के बाद भी करीमगंज अस्पताल में बड़े पैमाने पर आर्थिक घोटाले के लोग आरोप लगा रहे हैं। लोगों का यह भी कहना है कि बच्चा जन्म लेने के बाद से ही माँ और बच्चे दोनों को रेत पर सोना पड़ता है। जमीन पर सोने के चलते इस क्षेत्र में उन्हें परेशानी भी झेलनी पड़ रही है। एक तरफ जहां राज्य व केंद्र सरकार करोड़ों रुपए स्वास्थ्य विभाग के उन्नयन के लिए खर्च कर रहा है, तो इसी दौरान केवल जमीन पर बच्चों की तथा उनकी मां को सोने पर उनकी शारीरिक हालात पर भी प्रभाव पड़ रहा है। बच्चों की सुस्थता तथा उनके सहयोग के क्षेत्र में सुचारू व्यवस्था नहीं है। हालांकि राज्य व केंद्र सरकार की ओर से करोड़ों रुपए अस्पताल के उन्नयन के लिए खर्च किए जा रहे हैं। मुद्दे को लेकर कई पीड़ित प्रभावित लोगों ने अपनी नाराजगी व्यक्त किया और करीमगंज अस्पताल में जल्द से जल्द बिस्तर तथा नए तौर पर बेड लागू किए जाने का मांग भी रखा।
ডেলিভারি বয় সকালে হয়েছে মাঠে, বেড নাই, বেড খালি নাই। ডেলিভারি এখনো দাঁড়িয়ে আছে না, ডাক্তার নাই। करीमगंज सरकारी अस्पताल में आंखों के इलाज की व्यवस्था सुचारू रूप से न रहने पर लोग परेशानी झेल रहे हैं। लगातार इस क्षेत्र में कई मशीन तो लाया गया, चिकित्सक भी लाए गए, लेकिन हालात जीव का त्यों बना हुआ है। आईसीयू मशीन सुचारू रूप से अनुष्ठानिक तौर पे उन्मोचन तो किया गया था, लेकिन इस संदर्भ में कोई अहम कदम नहीं उठाया जा रहा है। आंखों के मरीज इन दिनों बेहद परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। करीमगंज अस्पताल में आंखों की स्वस्थता को लेकर ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप पूरी तरह खराब होने पर लोग परेशानी के कगार पर जी रहे हैं और गैर सरकारी अस्पताल में बड़े पैमाने पर पैसे खर्च कर अपनी इलाज करवा रहे हैं। हालांकि सरकारी तौर पे इस क्षेत्र में लोग पूरी तरह अपनी आस्था को खो चुके हैं, क्योंकि करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के बाद भी आंखों के इलाज में करीमगंज अस्पताल में कोई अहम भूमिका देखने को नहीं मिल रहा है और मरीज लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। চোখের মেশিন অপারেশনের মেশিনটা নষ্ট বলে আপনারা এই জিনিসটা নিশ্চয়ই দেখতে পেরেছেন যে এই আই চক্ষু বিভাগের কী দুরবস্থা। এখানে উপর থেকে ওয়াল দিয়ে জল চুষে চুষে পড়ছে এখানে, যার কারণে যেরকম ডাক্তারদেরও সমস্যা হচ্ছে একইভাবে যেসব রুগী তাদেরও সমস্যা হচ্ছে। আরও বড় সমস্যা হলো কি এখানে যে মেশিনটা অপারেশনের, সেই মেশিনটা বিগত 2 মাস থেকে নষ্ট। যে মেশিনটার নাম হলো কি অপারেটিং মাইক্রোস্কোপ, মানে মাইক্রোস্কোপ। এটা আপনি জাস্ট চিন্তা করুন যে একটি মেশিন ঠিক করতে অথবা এটা কোনো পার্টস আনতে স্বাস্থ্য বিভাগের এখন পর্যন্ত 2 মাস সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেল, কিন্তু এখন পর্যন্ত মেশিনটা পার্টস আসেনি, যার কারণে রুগীদের এত সমস্যা করা হচ্ছে। চিন্তা করুন প্রতিদিনই 50 থেকে 60 জন চক্ষুর সমস্যা নিয়ে এখানে আসেন। ওদেরকে কী করা হয়, আইদার শিলচর মেডিকেল কলেজে রেফার করা হয় অথবা কোনো প্রাইভেটে। আশা করি প্রাইভেটে রেফার করা না হলে ওরা বাধ্য তখন প্রাইভেটে চিকিৎসা করতে, যে প্রাইভেটে চিকিৎসা করতে অপারেশন করতে গিয়ে 50-60 টাকার দরকার। আপনারা কত দেখুন, একদিকে মুখ্যমন্ত্রী আসামের স্বাস্থ্য বিভাগকে উন্নতি করার জন্য এতটুকু করছেন, কিন্তু দেখা যাচ্ছে করিমগঞ্জের ক্ষেত্রে এগুলো কিছু লাগু হচ্ছে না। জাস্ট আপনি চিন্তা করুন, বিগত 2 মাস আগে স্বাস্থ্যমন্ত্রী করিমগঞ্জে এসে বলেছিলেন যে আইসিইউ 20 দিনের ভিতরে শুরু হবে। এখন চিন্তা করুন আজকে 2 মাস পর আইসিইউ কিন্তু কমপ্লিট হয়ে পড়ে রয়েছে, কিন্তু ওপেনিং করার কেউ। এই হচ্ছে কি করিমগঞ্জের স্বাস্থ্য পরিষেবা। তো আমি জেলা প্রশাসন এবং করিমগঞ্জ স্বাস্থ্য বিভাগকে অনুরোধ করছি আপনাদের মাধ্যমে যাতে তড়িঘড়ি যাতে এগুলো জিনিস আইসিইউ ওপেনিং এবং চক্ষু বিভাগে যাতে মেশিন যেগুলো এবং এই বিভাগের যে দুরবস্থা এগুলো যাতে নির্মূল করা হয় তা আমি অনুরোধ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ। शिलचर के कछाड़ कॉलेज पॉइंट क्षेत्र में स्थित लिटिल पिलर स्कूल में श्रद्धा व मर्यादा के साथ मेगा कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। गौरतलब है कि आने वाले 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर एक अंकन कला प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए स्कूल के अध्यक्षा ने विस्तारित तथ्य उजागर किए और सभी स्तर के लोगों को सहयोग किए जाने के लिए अपील भी किया। गौरतलब है कि शिक्षा के विकास में तथा बच्चों की मानसिक व स्वास्थ्य के विकास के मद्देनजर लिटिल पिलर स्कूल के कार्यकर्तागण कई कदम उठा रहे हैं और जिससे बच्चे लाभान्वित भी हो रहे हैं। উদ্দেশ্য ছিল আপনাদের এই প্রতিযোগিতা? অ্যাকচুয়ালি বাচ্চাদের যখনই কম্পিটিশন করা হয় তখন বাচ্চাদের মানসিক বিকাশ ঘটে। তো আমরা ভাবছিলাম এরকম যদি আমরা কম্পিটিশন করি থ্রু অনলাইন হোক বা অফলাইন হোক, তখনই কি হবে বাচ্চাদের মনে মনে আগে বাড়ার একটা উৎসাহ হবে। তো এই ভেবেই আমরা কম্পিটিশনগুলি করছি, 3 বার করলাম। এইবার যে করলাম আমাদের এটা 3rd টাইম ন্যাশনাল লেভেলে। কেমন সাড়া পেলেন আপনারা ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে? আমাদের কম্পিটিটার্স তো ছিল অনেক, অ্যাপ্রক্সিমেটলি 700 এর মতো ছিল।
এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে এত বড় আয়োজন আপনারা করলেন, আপনারা কি কোনো এন্ট্রি ফিস নিয়েছিলেন না এমনি? না, এন্ট্রি ফি নেই, আমাদের 3 বার করলাম, 3 বারেই আমাদের ছিল ফ্রি। না, এটা ঠিক গার্জিয়ানদের কাছ থেকে আমরা প্রত্যেক বছরই সাপোর্ট পাই, তাদের এক্সাইটমেন্ট আর তাদের কোঅপারেশন নিয়ে আমাদের কিন্তু নেক্সট স্টেপগুলি নিতে আমি সাহস করি। এখন আপনার সেশন কবে শুরু হচ্ছে আবার? 5 সেপ্টেম্বর টিচার্স ডের উপরে একটা আমি ভাবলাম আমরা হলো একটা আর্ট কম্পিটিশন রাখবো। ডান্সের কিছু রয়েছে? ডান্স আমাদের চিলড্রেন্স ডের উপরে ডান্সের একটা কম্পিটিশন রাখবো। সিট তো আমাদের প্রচুর আছে, কিন্তু এই লকডাউনের জন্য তো এডমিশন এখন আমরাও স্থগিত রেখেছি। আচ্ছা, কে কে উপস্থিত ছিলেন সেদিনের অনুষ্ঠানে? অনুষ্ঠানে আমাদের জয়েন্ট সেক্রেটারি অফ আসাম মধুমিতা ম্যাডাম ছিলেন, রিটায়ার্ড এক্সাইজ সুপারিনটেন্ডেন্ট সুনীল সিনহা ছিলেন, রিটায়ার্ড প্রিন্সিপাল অফ রাধা মাধব কলেজ প্রভাত সিনহা স্যার ছিলেন, তারপর আমাদের রিনাউন এখানের পাবলিশার বিপ্লব দেবনাথ স্যার ছিলেন, তারপরে শিলচর কোর্টের একজন লয়ারও ছিলেন। দেখুন, এটা সময়ের সঙ্গে তো আমাদের চলতেই হবে, আর আমরা যদি সব কিছুরই যদি আমরা পজিটিভ ইউজ করি তখনই আমাদের ওটা প্রোগ্রেসের দিকে যায়। মোবাইল ঠিক আছে, মোবাইল নিয়ে বাচ্চারা থাকে, কিন্তু দে আর গেটিং নলেজ ফ্রম ভেরিয়াস সোর্সেস। ইফ দে ইউটিলাইজ দ্যাট ইন প্রপার ওয়ে, দ্যাট উইল বি গুড। মানে পজিটিভ সাইডটা দেখতে হবে, মোবাইলের পজিটিভ সাইডটা দেখতে হবে। শিক্ষক দিবসে আপনাদের কি অনুষ্ঠান রয়েছে? আমাদের শিক্ষক দিবসে একটা আর্ট কম্পিটিশন রেখেছি। টোটাল আমাদের 5টা বিভাগ, A B C D E। গ্রুপের মধ্যে কি কি ডিটেইলস রয়েছে? গ্রুপ এতে আপনার কালার দ্য গিভেন ওয়ার্কশিট, আমরা একটা ওয়ার্কশিট দিব, এটাতে কালার করতে হবে। এটা কোন ক্লাস থেকে কোন ক্লাস পর্যন্ত? ক্লাস তো ঠিক না, 2 বছর থেকে আমাদের 4 বছর পর্যন্ত। আচ্ছা, আর বি বিভাগে আছে আপনার 5 বছর থেকে 7 বছর পর্যন্ত, এনিথিং উইথ ক্রেয়ন। আচ্ছা। আর সি বিভাগে আছে আপনার 8 বছর থেকে 11 বছর পর্যন্ত, দ্যাট উইল বি ল্যান্ডস্কেপ উইথ হিউম্যান ফিগার। তারপর আপনার ডি বিভাগে আছে 12 বছর থেকে 15 ইয়ার্স পর্যন্ত, ওটাতে আছে আপনার ফিগারেটিভ কম্পোজিশন উইথ ওয়াটার কালার। আর আপনার ই বিভাগে আছে 16 বছর থেকে 19 বছর পর্যন্ত, ওইটা তো সেম ফিগারেটিভ কম্পোজিশন উইথ ওয়াটার কালার। তো এখন এই ওদেরই অনুরোধে আমরা এটা স্টার্ট করছি। গার্জিয়ানরা ওরা ফোন করছে, ম্যাডাম কখন থেকে আমরা এন্ট্রি করব, তো আমরা আজকে থেকে শুরু করে দিয়েছি এন্ট্রিটা। लामनिंग क्षेत्र के पुलिस प्रशासन के भारप्राप्त आरक्षी विषया सनत कुमार शर्मा के नेतृत्व में खुफिया सूचना के आधार पर धावा कर एक ट्रक को जब्त किया गया, जिनमें से बड़े पैमाने पर फर्जी कागजात के जरिए सरबराह किए जा रहे गैर जिम्मेदाराना लकड़ी को जब्त किया गया। गौरतलब है कि काले कारोबार से जुड़े इस ट्रक को जहां पर कानून विभाग के कार्यकर्ताओं ने अपनी हिरासत में लिया, तो इसी दौरान बड़े पैमाने पर लकड़ी को भी जब्त किया गया। पकड़े गए लकड़ी की कीमत लगभग 8 लाख रुपए बताया जा रहा है। कार्बी आलोंग तथा आवासीय क्षेत्र के कई इलाके से वन माफियाओं द्वारा जंगल को काट कर लामनिंग क्षेत्र से यह लकड़ी दूसरे क्षेत्र में सरबराह किया जा रहा है। हालांकि लामनिंग क्षेत्र के कई इलाकों में अवैध तौर पर बनाए गए लकड़ी के मिल तैनात हैं। वन विभाग की आंखों के सामने ऐसे कारोबार हो रहा है, लेकिन कई क्षेत्र में वन विभाग के कर्मचारी इन दिनों पूरे मुद्दे को देखकर भी अनदेखी कर रहे हैं। साथ ही कई क्षेत्र में वन विभाग के कार्यकर्ता पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर काले कारोबार से जुड़े लोगों को गिरफ्तार भी किए हैं। बहरहाल पुलिस प्रशासन तथा वन विभाग के कार्यकर्ताओं की मिली भगत से इन लकड़ियों का सरबराह किया जा रहा है, या फिर केवल वन विभाग को ही अंधकार में रखकर इन लकड़ियों के काले कारोबार किए जा रहे हैं। इस संदर्भ में पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। बहरहाल पकड़े गए अवैध तौर पर सरबराह किए जा रहे ट्रक व लकड़ी को पुलिस प्रशासन ने अपने हिरासत में लिया है। কাটা ছেলে জব্দ করেছে, কি করব? আমি ইনফরমেশ্যন পাওঁ 10 বজাত ইনফৰমেশ্যন পাই আমাৰ এইটো নাইট পেট্ৰলিং ডিউটি আছিলে ইনচাৰ্জ হেম বৰা, লগত আমি একেলগে যাওঁ। গৈ পেলাই চান্দুৰা বস্তি বাংলা বাজাৰ PWD ৰোডত এখন নাম্বাৰবিহীন 4 হুইলাৰ ট্ৰাক পাওঁ। তাত এবাউট 5 cm ছাছপেক্টেড চাহ লুট পোৱা যায়, আৰু এইখন আমি বৰ্তমান তেওঁলোকক এইটো চালান বনাই হেণ্ড অভাৰ কৰি দিছোঁ লিগেল একশ্যন লোৱাৰ কাৰণে। স্যার কাঠখিনিৰ মূল্য কিমান হ'ব? মূল্য এবাউট মোটামুটি এইটো মই ঠিক নাজানিম, তথাপি 2 লাখ মান টকা হ'ব। सिलचर शहर के सिकुना बाईपास क्षेत्र में भू माफियाओं की दबदबा एक बार फिर से देखने को मिल रही है। सूत्र के अनुसार अपनी पूर्वजों की जमीन पर दुष्कृतिकारियों द्वारा जबरन दखल किए जाने के आरोप लगाया जा रहा है।
सिलचर पत्रकारों के साथ मुलाकात कर जमीन के मालिक अजय कुमार दास व संजीव दास ने कहा कि बाईपास इलाके में आठालकांदी इलाके में उनकी पैतृक संपत्ति पर 24 कटा जगह बना हुआ है, लेकिन इस क्षेत्र में तारापुर चौथे खंड के रेहानुद्दीन बड़भुइया उर्फ मिंटू, बाबुल हुसैन बड़भुइया, गियासुद्दीन बड़भुइया नाम के 3 शख्स अपने बाहुबल व आर्थिक बल के चलते जमीन को दखल किए जाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। कोविड महामारी व लॉकडाउन के फायदा लेते हुए अपनी जमीन को जबरन वे लोग हड़पना चाहते हैं। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए उन्होंने नाराजगी व्यक्त किया। प्रशासन विभाग, पुलिस विभाग पर लापरवाही का भी उन्होंने आरोप लगाया। लगातार अपील के बाद भी पुलिस प्रशासन के कार्यकर्ता सही वक्त पर घटनास्थल पर न पहुंचे जाने पर उन्होंने तीव्र प्रतिक्रिया भी व्यक्त की। गौरतलब है कि शहर के कई क्षेत्रों में भूमाफियाओं द्वारा पेशीबल व पैसे के आधार पर जबरन जमीन दखल किए जाने का आरोप लग रहा है। अब देखना यह है कि कानून केवल तमाशा ही बन बैठती है या फिर सही तौर पे जमीन के मालिक जो कि पैतृक सूत्र के आधार पर जमीन को भुगतान कर रहे हैं, क्या इंसाफ उन्हें सरकार दे पाएगी। बहरहाल पूरा मामला अदालत में झुलस रहा है। আজকে আমরা বাইপাসের কিনারে যে জায়গাটা লইয়া দীর্ঘ 22 ফেব্রুয়ারি থেকে চলতেছে, তারা আজকে দল বল নিয়ে প্রায় 200-250 মানুষ নিয়ে ইয়া কাজ করতেছে, বুঝছেন। এই কাজ করা সত্ত্বে আজকে আমরা তারাপুর থানাতে আসলাম। তারাপুর থানাতে আসার পরে ওসি স্যার নাই, জায়গা তো আমরা এইটা প্রায় 150 বছর হয়ে গেছে, আমার কাছে ডকুমেন্ট আছে, সব কিছুই আছে। আর তারার ঘরের মন তৈলি যে তান একটা জাস্ট সিল আর সিগনেচারের পাওয়ার দেখাইতেছে যে এখানে 3 বিক্রি হইতেছে। এটা তারা দেখাইতেছে যে ফন্ডর থেকে তারা এটা দখল করতেছে, কিন্তু ফন্ডর থেকে যদি দখল করিয়া থাকে তাহলে কেমনে আজকে 21-এ আইয়া তারা দখল লওয়ার চেষ্টা করতেছে। হ্যাঁ, অবৈধভাবে আইয়া ইয়ে করতেছে। তারা মিন্টু দাস, বাবুল দাস অ্যান্ড গিয়াসুদ্দিন বড়ভুইয়া, সরি মিন্টু দাস নয়, বড়ভুইয়া। জমিটা বাইপাসের সংলগ্নে, আমরা আইএসবিটির নিয়ারেস্ট। হ্যাঁ, নিশ্চয় এটা আছে, না হইলে তো এই নমুনার করার কথা নাই। আমরা প্রশাসনের সাহায্য চাই, এইটাই আমরা আইনে যা হয় আমরা সিদ্ধান্ত এইটাই, কোর্টে দেওয়ার ডিসিশন দিব, সেই ডিসিশন আমরা মানতে রাজি। কিন্তু এখানেও যে 2 পার্টির সাম্প্রদায়িক যেমন না হয়, এইটাই আমরা প্রশাসনের কাছে বারবারই আমরা অনুরোধ করছি। সকাল 10টার থেকে আমরা তারাপুর থানা থেকে খাড়া, আমরা পার্টি, আমরা কিন্তু কোনো রেসপন্স পাইছি না, স্যারও নাই। স্যারে মনে কাছে কই 10 মিনিট পরে আইছি, 10 মিনিট পরে আইছি, 10 মিনিট কইতে কইতে তো এরা গড় বাড়ি বানাইলার। এতে আর আমরা গড়ত আমরা গড় বাড়ি বানাইলে এতে আর আমরা কিতা লাগি। হ্যাঁ, আমরা তো বাধ্য হয়ে আইছি, সার আলোইছি প্রশাসন সার। তারা কোনো কোর্টে অর্ডার দিলে তো থানা দিয়া যেত, থানা দিয়ে তো অর্ডার দেওয়া যায়, তারা কোনো অর্ডার লইয়া থাকে যে কোর্ট থেকে যে আমরা তারা জমিনে পাইছে বলিয়া, হ্যাঁ, বা তারা কোর্টে রায় দিছে বলিয়া, তো থানা দিত। আমরা যেরকম থানা দিই তারা ওরকম থানা দিত। থানা দিয়া অর্ডারটা আমরা এক কপি পাইতে লাগবো, তারা এক কপি পাইতে লাগবো। হ্যাঁ, ওইটাই হলো মেইন প্রবলেম। এখন অত বছর দেখিয়া 2 দিন পরে যেটা দলিল ওই দিন বিচারও বইছে এটা দলিল দেখাইছে। এটা কোনো মানে ডিসি সিগনেচার নাই, ডেভেলপমেন্টের সিগনেচার নাই, কোনো সেটেলমেন্টের সিগনেচার, কোনো মানে সাব রেজিস্ট্রারি কোনো সিগনেচার নাই। এটা 10 টাকা স্টাম্পের মধ্যে লেখিয়া আর লইয়া এটা বলে দলিল। হ্যাঁ, বলে 3 বিঘি দলিল খাইছে। তার নাম কিতা আসলো? রেহানুদ্দিনের দলিল পাইছে, বিচারের মধ্যে দেখাইছে। এটা দলিল তো আপনার মরি বিবাহ লইতো না, এটা একটা দলিল হইল। হ্যাঁ, এটা দলিল বানাইতে হইলে 8 থেকে 3 থেকে 4 হাজার টাকার স্টাম্প লাগে। তার 10 টাকা স্টাম্পের মধ্যে 6 লাখ টাকার জমি লইলার। কী ধরনের মানুষ? আমি বললাম এটা তো এটা এলাও নাই, তা মই বললাম মরি বিয়ে এলাও করতো না। আর এটা কোর্টে কিলা রায় পাইলিব, তারা বলে ডেভেলপমেন্টের রায় দিলাইছে। 16 তারিখে এইটা স্টিয়ারিং করিয়া 16 তারিখে আমরা ডাকাইছুন। 16 নয় যদি ডাকাই তখন এখানে স্টে অর্ডার কেমনে দিবা? প্রশাসন তো সবসময় আমরা সাহায্য করতেছে, কিন্তু তার গাড়গাট্টামি মানে এইটাই কিছু বুঝি না, মানে 2 পার্টির সাম্প্রদায়িক লাগানোর জন্যই চেষ্টা করতেছে। 16 তারিখ যদি দেখাইয়া তখন 16 নয় কপি পাইছে, তা নয় কপি পাইছেন। এরপরে তাই কী অবস্থা এখানে আজকে কাজে আইন, এটা কোনো অবস্থায় হয়নি। এটা সাধারণ যেসাই বুঝবো। 16 তারিখ যদি দেখাইয়া তখন তাহলে কেমনেই কেন কাজ করুন। এখন বিনীত অনুরোধ যে আমরা এসপি মহোদয়ের কাছে এটা তদন্ত করার জন্য, আর আজকে কাজটা যেন সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে, এটাই। আর আমরা তো সবসময় ওই কথা মানিয়া যাইতেছি। তারা জুম্মা নামাজ পড়ে আইসে এই নমুনা করার চেষ্টা। যাই হোক, প্রশাসন থেকে সবাই আমরা
একটু সেফটি হয়েছিলাম, কিন্তু আজকে কোনো নমুনার আমরা সাহায্য পাইতেছি না। যেখানেও যাই কেন সার পাইতেছি না। প্রায় 2-2.5 ঘন্টার থেকে একবার যাই কোর্টে, একবার যাই সদরে, এটা কোনো কিছু বুঝলাম না, বুঝছেন। এটা থার্ড পার্টি তো নিশ্চয়ই আছে, না হইলে তো ওই নমুনা তারা সাহায্য কি নমুনার পাইতো। নাইলে আজকে 3 জায়গাতে গেলাম, কোনো জায়গাতেই সাহায্য পাইতেছি না। এটা আশ্চর্য ব্যাপার। অন্যায় করে যখন তার পিছনে এত আইতেছে, তো নিশ্চয়ই তার পিছনে থার্ড পার্টি আছে। त्रिपुरा राज्य के तेलियामुड़ा सरकारी महाविद्यालय में शराब के बोतल बरामद किए जाने पर छात्र छात्राओं में तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिल रहा है। गौरतलब है कि इस संदर्भ में जानकारी दिए जाने के दौरान कॉलेज के अध्यक्ष डॉक्टर मनोरंजन दास ने कहा कि हाल ही में सीआरपीएफ के जवान तथा बीएसएफ के जवान इस कॉलेज में मौजूद थे। हो सकता है ये कारोबार उन्हीं का ही हो, क्योंकि कई क्षेत्र में बड़े पैमाने पर शराब के बोतल हर एक कक्षा से बरामद किया गया, लेकिन हर एक कक्षा में बीएसएफ के जवान व पुलिस व सीआरपीएफ के कार्यकर्तागण रहा करते थे। हालात की नाजुकता को देखते हुए छात्र छात्राओं में बेहद शर्मनाक माहौल देखने को मिला। हालांकि शिक्षा प्रतिष्ठान में शराब के बोतल बड़े पैमाने पर हर एक कक्षा से बरामद होने पर छात्र छात्राओं में तीव्र नाराजगी का माहौल देखने को मिल रहा है। शिक्षा के विकास के क्षेत्र में ऐसे वारदात होने पर लोगों में काफ़ी क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। কলেজ 3 মাসের মতো ছিল তোমার কোয়ারেন্টাইন সেন্টার। আচ্ছা, ঠিক আছে। ওই সময় এটা বিএসএফ এর অধীনে ছিল। আচ্ছা, কেমন? এরপরে আমরা তো যা দরকার যেটা সব পরিষ্কার করে নিয়েছি। হ্যাঁ, আমাদের যা মানে কলেজে ইউজ করা হয় এবং আমাদের আমরা ইউজ পরিষ্কারটা করতে তারাই মানে এসডিএম এর থেকে সাপ্লাই করে দিয়ে গেছে। তারপরে আমি তো জানি না কি হচ্ছে না। মানে যেহেতু এতদিনের পরে এটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সব জায়গাতেই হয়, তো তারপরে এইভাবে মানে মদের বোতল সাজানো হতো, এই ব্যাপারটা কি মনে হচ্ছে? এটা কি কলেজের মধ্যে কোনো কাজ নাকি তারারই হবে? আমাদের কলেজে তো কোনো ছেলে মেয়ে এইসব কাজ করতে পারে না। স্যার, আপনার নাম? ডক্টর মনোরঞ্জন দাস। আপনি কোন পদে আছেন? আপনার ডেজিগনেশন? আমি প্রিন্সিপাল ইনচার্ज। कछार जिला प्रशासन के उद्योग से डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में गांव पंचायत कार्यालय के विकास तथा कई और परियोजनाओं के बास्तवायन के क्षेत्र में जरूरतमंद कदम उठाए जाने के मुद्दे को लेकर एक सभा आयोजित किया गया। कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली के मौजूदगी में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। साथ ही जिला परिषद के सभापति तथा दूसरे हस्ती मौजूद रहकर कार्यक्रम को चार चांद लगाए विभिन्न समस्याओं को लेकर आलोकपात किया गया। इस दिन कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली ने विभागीय वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में ग्रामीण क्षेत्र में गांव पंचायत कार्यालय को सुचारू रूप से संस्कार तथा सरकारी परियोजनाओं के बास्तवायन के क्षेत्र में उठाए जा रहे कई जरूरतमंद गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रदान किया। In repairing the schools and आंगनबाड़ी सेंटर्स ये ऑटोमेट कर, तो इसके लिए आपको पहले जीपी ऑफिस को सुंदर करना पड़ेगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये अभी जो लिस्ट ऑफ स्कीम्स आपके हाथ में है इसको कर सकते हैं। जैसे 33 डिस्ट्रिक्ट्स में उन्होंने कंपटीशन किया है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा। हमारे 15 ब्लॉक्स भी कंपटीशन ले सकते हैं कि कौन सा ब्लॉक सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा। सेकेंड प्रायोरिटी विल बी कि आप जीपी ऑफिस को स्ट्रेंथन करेंगे। जीपी ऑफिस में अगर चाहिए तो कॉन्फ्रेंस रूम बनाइएगा, कम्युनिटी हॉल बनाइएगा, या तो तीसरा ऑप्शन है कि आप उस एरिया के सब सेंटर उसका रिपेयर चाहिए होगा या उसका एक्सपेंशन चाहिए होगा, वो देखना है। इसमें गार्डियन मिनिस्टर हमारे जो अशोक सिंघल सर हैं, उन्होंने हमारे टिंगकोंग के जो एमएल है विमल बोरा सर, उन्होंने टिंगकोंग में 14 फाइनेंस फंड और 15 फाइनेंस फंड से स्कूल्स को इतना सुंदर किया है। उन्होंने मैंने एमएलए के साथ सारे फोटोज भी शेयर किए थे। ये आपने लोकल स्कूल्स को अडॉप्ट करके वो आप डेवलप कर सकते हैं। तो ये इस बार का प्रयास ये है कि ये प्रयास रहनी चाहिए, यही मेरी रिक्वेस्ट है। आप प्रायोरिटाइज कीजिएगा, रैंडम स्कीम्स नहीं लेना है। इस बार सीएम सर भी बहुत क्लियर कट बोल रहे हैं कि ऐसे फिजूल के स्कीम्स या बिना सोचे हुए स्कीम पहले ये देखिएगा, उसके बाद ही आप इंडिविजुअल बेस्ड स्कीम्स में जाएंगे। उसमें भी उनका। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। करीमगंज जिले के भाजपा कार्यालय में भाजपा सभापति सुब्रत भट्टाचार्य के उद्योग से एससी मोर्चा के सभानेत्री मून स्वर्णकार को दिया गया संबर्धना। उन्नयन की दिशा दिए जाने के क्षेत्र में सहयोग किए जाने का किया गया अपील।
दुष्कृति के हमले के बाद मॉरिटल कॉलेज के छात्री नंदिता सैकिया की मौत होने पर पूरे राज्य में देखी जा रही है क्षोभ की स्थिति। एआईडीएसओ छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने न्यायिक विचार का मांग करते हुए किया विक्षोभ प्रदर्शन। कछार जिला यादव युवा महासभा के कार्यकर्ताओं द्वारा कई दफा मांगों को लेकर प्रधानमंत्री के उद्देश्य में दिया गया स्मारक लिपि जल्द से जल्द मांगों की आपूर्ति का किया गया अपील। लखीमपुर के टेंट हाउस ओनर्स एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं द्वारा कई दफा मांगों को लेकर विधायक कौशिक राय के जरिए मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा को दिया गया स्मारक लिपि जल्द से जल्द सहयोगिता प्रदान किए जाने का किया गया अपील। करीमगंज जिले के रामकृष्ण नगर किशोरीपुर व रंगपुर बाजार क्षेत्र में विधायक विजय मालाकार को दिया गया संबर्धना। सभी स्तर के लोगों के सहयोग में दिन रात सहयोगिता बरकरार रखे जाने का विधायक ने दिया आश्वासन। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।